بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 33 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بدھ مت کے تہوار۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بدھ مذہب کے اندر کون کون سے تہوار ہیں، اور پھر ان تہوار کی تفصیل پڑھیں گے کہ وہ تہوار کب کب منائے جاتے ہیں، سال میں کتنے تہوار پڑتے ہیں، یہ جانیں گے۔ سب سے تہوار کون کون سے ہیں؟ دیگر مذاہب کی طرح بدھ مت میں بھی مختلف مواقع کی مناسبت سے خوشی منانے کے لیے تہوار کے متعین ایام ہیں۔ بدھ مت میں درذیل 3 تہوار مشہور ہیں۔ نمبر 1 بدھ پورنیما، نمبر 2 واسا، نمبر 3 اپوستھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دیگر مذاہب میں ہوتا ہے کہ اس مذاہب کی تاریخ میں کوئی ایسے بزرگ ہستیاں گزرتی ہیں کہ جن کی یاد میں تہوار منایا جاتا ہے، یا خود وہ متعین کر کے کوئی دن جاتے ہیں، یا ان کی وفات ہوتی ہے، یا ان کی پیدائش ہوتی ہے، ان سب کی مناسبت سے وہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہ عام مذاہب میں بھی ہے۔ اسی طرح سے بدھزم میں بھی یہی بات ہے کہ گوتم بدھ کی پیدائش، وفات، نروان، ان تمام کی مناسبت سے، اس کے علاوہ اور دیگر بعد میں ان کے شاگردوں نے اس سے متعلق اصول ضوابط طے کیے کہ اور تہوار کب منائے جائیں، ان تہواروں میں کیا کیا جائے۔ تو اس طریقے سے ان کے کل سال بھر میں 3 بڑے تہوار ہوتے ہیں۔ ان بڑے تہواروں میں سے پہلا نام ہے بدھ پورنیما کا، اور دوسرے تہوار کا نام ہے واسا، تیسرے تہوار کا نام ہے اپوستھا۔ اب بدھ پورنیما کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ بدھ پورنیما کیا۔ بدھ پورنیما یہ تہوار نروان حاصل ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، یعنی جس دن 4 عظیم صداقتوں کا کشف ہوا تھا۔ پورنیما منائے جانے کی 3 وجہ ہے۔ پہلا یہ کہ اسی دن گوتم بدھ پیدا ہوئے، دوسرا یہ کہ اسی روز گوتم بدھ کو نروان حاصل ہوا، اور تیسرا یہ کہ اسی دن گوتم کا انتقال ہوا۔ ہندی کیلنڈر کے مطابق یہ دن بیساکھ مہینے کے پورنیما یعنی 14ویں کی چاند رات کو ہوتا ہے۔ اس میں یہ پورنیما جو ہوتا ہے بیساکھ کا مہینے، یہ عام طور سے اپریل کے دوسرے وسط یعنی 15 کے بعد، اور مئی کے پہلے وسط یعنی 15 تاریخ سے پہلے، ان کے بیچ میں پڑتا ہے، یعنی ایک مہینے کے بیچ میں کبھی بھی پڑ سکتا ہے۔ اپریل کے 15 آخر کے 15 اور مئی کے شروع کی، اس ایک مہینے کے بیچ میں کبھی بھی پڑ سکتا ہے تہوار۔ اس میں یہ بتایا کہ یہ تہوار اصلاً تو نروان حاصل ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کی 3 وجہ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن گوتم پیدا ہوئے اسی دن ان کا انتقال بھی ہوا، اور اسی دن ان کی زندگی میں انقلاب آیا جسے نروان کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں ایک ہی دن ہوئی، اور وہ پورنیما کا دن تھا۔ پورنیما یعنی بیساکھ کے مہینے 14ویں چاند جو ہوتی ہے، 14ویں رات ہوتی ہے، اس دن یہ سب ہوا۔ اس دن کی مناسبت سے یہ منایا جاتا ہے تہوار، اور یہ عام طور سے اپریل یا مئی میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا مشہور تہوار ہے واسا۔ یہ تہوار برسات کے موسم میں منایا جاتا ہے، جو جولائی سے شروع ہو کر اکتوبر میں ختم ہوتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر مونک یعنی بودھی راہب جو ہوتے ہیں وہ اپنا سفر روک دیتے ہیں اور خانقاہوں میں معتکف ہو جاتے ہیں۔ اس تہوار میں لوگ عبادت بڑھا دیتے ہیں اور 8 اصولوں و پنج شیل پر عمل کرنے کی تائیدی قسم کھاتے ہیں۔ واسا کے اختتام پر جشن کا ماحول ہوتا ہے، دعوت اور تحائف کا انتظام کیا جاتا ہے۔ گاؤں کے ایک گروپ یا کسی کمپنی کی طرف سے خانقاہ کو اجتماعی تحائف دینے کی کوشش کی جاتی۔ اس میں واسا کی تفصیل ہے کہ واسا کا جو تہوار ہوتا ہے بدھزم کا، یہ تہوار برسات کے موسم میں جو تقریباً 3 مہینے پہ محیط ہوتا ہے،
जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना इस त्योहार का, एक बहुत लंबा त्योहार होता है। लंबा त्योहार इस माना कर होता है कि इसमें क्या होता है, राहिब जो सफ़र करते हैं, जो सफ़र पे होते हैं हमेशा, वो इन 3 महीनों में अपना सफ़र रोक देते हैं और एक खानकाह में मोतकिफ हो जाते हैं। उसमें मोतकिफ होकर के उनका काम ये होता है कि वो कसरत से इबादत करते हैं और अष्टांग मार्ग, जो 8 उसूल हैं, और पंचशील, इसके अलावा 8 उसूल के अलावा जो 5 बातें हैं, उन सब पर अमल करने की ताईदी कसम खाते हैं। और जब ये अक्टूबर का महीने का आखिर होता है, जब बरसात ख़त्म होने का महीना होता है और इस त्योहार का इख्तिताम भी होता है, तब एक जश्न का माहौल होता है। यानी असली त्योहार या असली ईद जो उनकी होती है वो इसके इख्तिताम पे होती है। उसमें दावत का इंतज़ाम होता है और तहाइफ एक दूसरे को बांटा जाता है। और आम तौर से ये जश्न का जो एहतमाम होता है, ये गांव के लोग आपसी चंदे से करते हैं या किसी कंपनी की तरफ से खानकाह को पूरा दे दिया जाता है कि दावत का इंतज़ाम और तहाइफ पूरे पेश कर दिए जाते हैं। ये या तो गांव के लोग चंदे से करते हैं या किसी एक कंपनी की तरफ से होता है। और इस बात की कोशिश होती है उस दिन, जब ये आखिरी दिन का टाइम होता है, कि एक ही दिन में सुई से सिलकर चोगा तैयार किया जाए। यानी बोध के जो मोंक होते हैं, जो चोगा वो पहने रहते हैं, उसके बारे में पूछी होती है कि एक ही दिन में हम सुबह से सिलना शुरू करें तो शाम तक या 24 घंटे में वो सिल के तैयार हो जाए, वो पहने। उपवस्था, उपवस्था ये तीसरा मशहूर त्योहार है। ये बौद्ध मत के 4 मुकद्दस महीनों के पहली चाँद, 14वीं के चाँद और 22वीं तारीख को ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में आम तौर पर अहकाम की तकरार, गौतम बुद्ध की तस्वीर पर फूल चढ़ाना, त्रिपिटक की तिलावत और समाधि की मशक़ें की जाती हैं। और खानकाह में तशरीफ़ लाने वाले हाज़रीन के फ़ायदे के लिए मजहबी खिताब भी होता है। ये बुद्ध मत का जो आखिरी त्योहार है, इसमें ये 3 दिन आमतौर से मनाया जाता है, 3 दिन मनाया जाता है त्योहार की। और इसमें वही की अहकाम और खिताब भी होता है, लोगों के फ़ायदे की बातें होती हैं, मजहबी बातें की जाती हैं। आज के इस सबक का खुलासा ये है कि आज के इस सबक में हमने सबसे पहले पढ़ा त्योहार के बारे में कि इस बुद्धिज़्म में त्योहार कौन कौन से मशहूर त्योहार हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी तफसील पढ़ी कि पहले नंबर पे पढ़ा बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, जो पहला त्योहार, कि बुद्ध पूर्णिमा की तफसील पढ़ी कि कब और कैसे कैसे होता है, इसकी तारीख क्या रही है, क्यों ये मनाया जाता है त्योहार। फिर उसके बाद हम बुद्ध पूर्णिमा के बाद फिर हमने पढ़ा वासा के बारे में, दूसरा जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है। और आखिरी त्योहार उपवस्था, इसके बारे में तफसील से जाना हमने कि ये कब कैसे मनाया, कब और कैसे